بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایریز برج حمل ایرینز، یہ ویک آپ کا کچھ ملا جلا رہے گا۔ دیکھیں اس ویک میں بہت سی امپورٹنٹ پلانٹری موشنز ہو چکی ہیں، ہونے والی ہیں۔ مارس اور مرکری اس وقت اپنی فل پوزیشن اکوپائی کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ بھی آ رہے ہیں، آپ کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ کہیں کہیں آپ کو تھوڑا بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس ویک میں آپ کے لیے انرجی بہت ہے، انتھوزیازم بہت ہے، آپ اپنے بہت سے کام اس انرجی کی وجہ سے وقت پر پورے کر سکیں گے۔ جو پلانز آپ نے پچھلے ویک میں پینڈنگ چھوڑے ہوئے تھے یا پچھلے کچھ عرصے سے آپ کوئی کام نہیں کر رہے تھے، پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو اس ویک میں آپ کو بہت سی ایسی اپرچونٹی ملے گی، ٹائم ملے گا، آپ ٹائم مینجمنٹ صحیح طرح سے کر سکیں گے کہ آپ بہت سے ادھورے کاموں کو مکمل کر سکیں گے۔ اس سے آپ کی پریسٹیج میں، آپ کی کریج میں، آپ کے کانفیڈنس میں، آپ کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ جب آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں، تو آپ ملٹیپل ٹاسکنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام آپ کا ملٹیپل ٹاسکنگ کی یہ آپ کی ایبلٹی آپ کے کانفیڈنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے انتھوزیازم تو بہت ہے، لیکن آپ کا ذہن الجھا ہوا رہے گا۔ آپ ہر چھوٹا موٹا ڈیسیجن لینے سے پہلے، خصوصاً اگر آپ کا بزنس ہے، چھوٹی موٹی دکان ہے یا آپ کا کسی بھی تجارت سے لنک ہے، تو یہاں پر آپ کا ذہن آپ کو الجھائے رکھے گا کہ میں یہاں پر کیوں ملوں، یہاں پر میں اس بندے سے یہ بات کیوں کروں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو فیوچر میں مجھے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر بہت زیادہ آپ کا دماغ آپ کو الجھائے رکھے گا۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ کا تعلق امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ بنے گا جن کا پولیٹیکل سیاست میں کچھ اثر و رسوخ ہے۔ آپ گورنمنٹ کے کسی اچھے شخص کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ کے دوست سے آپ کی اس قسم کی ملاقات ہو سکتی ہے جہاں پر آپ اس قسم کے بڑے لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ آپ اپنے افسران سے، اپنے کولیگ سے یا بزنس میں پارٹنر سے آپ کوئی اپنا اہم کام منوا سکتے ہیں، کوئی اہم آبسٹیکل دور کر سکتے ہیں جو آپ کو پریشانی کافی عرصے سے تنگ کر رہی تھی، آپ اس کو کمیونیکیشن سے سالو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس ویک میں اس قسم کی اپرچونٹیز ملے گی جہاں پر آپ نے اوور تھنکنگ کر کے یا اوور سینسٹیو ہو کر یا اس بات کو اپنے ہر بات کو آپ نے پیسے کے ساتھ جوڑ کر اس قسم کی اپرچونٹی کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایرینز، اس ویک میں آپ کو پرسنل گروتھ کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہنے میں تو بہت آسان لگتی ہے اور سننے میں آپ اسے اگنور بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو فضول سی بات ہے۔ پرسنل گروتھ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اونچا لے جانے کے لیے، اپنی گریس میں اضافہ کرنے کے لیے روز چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی پرسنالٹی پر بہت ہی پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ پروگرس آپ کو آگے پروفیشنل فیلڈ میں فائنینسز گین کرنے میں، آپ کی کیریئر میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنی کسی اولڈ پروفیشن میں ہیں، اس کو اگر آپ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اولڈ پروفیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کی پرسنل گروتھ ہی آپ کے کام آتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں گے، ایک پروفیشن میں اگر آپ بار بار ایک ہی چیز کو کرتے رہیں گے، تو آپ کی گروتھ، آپ کے اندر کی گروتھ، آپ کی مائنڈ ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس بات کو بہت اہمیت دینی ہے۔ یہ آگے چل کر آگے آنے والے دنوں میں جب مرکری بھی ریٹروگریڈ پوزیشن حاصل کر چکا ہے اور اگلے آنے والے مہینوں میں بھی کچھ امپورٹنٹ چینجز ہوں گی، تو یہاں پر آپ کی پرسنل گروتھ خصوصاً ایریز کو بہت کام آئے گی۔ آپ اپنی پرسنالٹی کے چارم سے انڈیا وار سے بہت سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی پرسنالٹی کو اپ گریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آگے آپ کی زندگی میں بہت اہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں۔ آپ کی ملاقات انفلوئنسر لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ بزنس میں آپ کو اپنے تعلقات بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ بزنس کو ایک جگہ پر اسٹیگننٹ رکھیں گے تو پھر وہ وہاں پر ایک ہی گراف پکڑ لے گا۔ یہاں پر آپ کو ترقی کے بہت سارے مواقع مل رہے ہیں، لیکن آپ نے اوور تھنکنگ کر کے ان کو اوور ڈیو نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو کیریئر اور پروفیشن ہے وہ صرف آپ کو پے چیک دینے کے لیے آپ نے آپٹ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو اپنی گروتھ اور پازیٹیو امپیکٹ دنیا کے سامنے بنانے کے لیے موقع مل رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے فوکس رہنا ہے، اوپن مائنڈڈ رہنا ہے، ڈیڈیکیٹڈ رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر پروفیشنل انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر میں کوئی میننگ فل اسٹیپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اس قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا پڑے گا، تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، رسک لینے سے آپ خوفزدہ نہ ہوا کریں۔ ہاں، اس ہفتے میں آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنے میں، انویسٹمنٹ کرنے میں احتیاط برتنی ہے۔ کہیں پر اگر آپ کوئی سائن کر رہے ہیں، کوئی پیپر ورک کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ نے اس پیپر ورک کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اس کے بعد اس پر سائن کرنا ہے۔ اگر آپ کو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، اس چیز میں اگر آپ کو آپ کا انٹیوشن آپ کی بہت زیادہ پیروی کر رہی ہے یا آپ کو گائیڈ کر رہی ہے، تو یہاں پر آپ نے پھر بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے۔
इस वीक में आपका लकी कलर येलो है और आपका लकी नंबर 3 और 5 है। इन छोटी-छोटी बातों पर लकी कलर इस्तेमाल करके आप बहुत सी नाखुशगवार वाक़यात में पॉज़िटिविटी से निकल सकते हैं। कहीं पर मुश्किल सिचुएशन है तो कलर और नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है और ये आपके प्लैनेटरी मोशंस के हवाले से, आपकी न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा उस वक़्त सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस छोटी-सी बात को फ़ॉलो करें तो कुदरत जहाँ पर आपको एनर्जी भी देती है और आपके काम आसानी से होना शुरू हो जाते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में आपको ये एहतियात बरतनी है कि अगर आपका पार्टनर या आपका लवर आपसे ये कह रहा है जो और वो कुछ डिमांड कर रहा है जो आप पूरी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को बिल्कुल गिराना नहीं है, अपनी वैल्यूज़ को पीछे नहीं छोड़ना। ये ना हो कि आप अपने रिलेशनशिप की खातिर, अपने लवर की खातिर अपने बिलीव, अपने इक़दार, अपनी वैल्यूज़ को पीछे छोड़ दें। जहाँ पर आपने अपने इंस्टिंक्ट्स पर, अपनी छठी हिस्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना है, आपको राइट पर्सन इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर लगता है कि आपकी इस शख्स के साथ बन नहीं सकती, अभी आप शादी के रिश्ते में नहीं बंधे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक लाइफ़ आपकी ठीक रहेगी, कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। अगर कोई छोटा-मोटी परेशानी आती भी है, तो वहाँ पर आपने अपनी कम्युनिकेशन से, बातचीत से, पर्सनल आर्गुमेंट से और इस किस्म के आप आर्गुमेंट दें जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व हो। बगैर लॉजिक के अगर आप कोई बात करेंगे, तो फिर इससे आपकी इज़्ज़त में कमी आती है। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर दिया करें। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस ये वीक आपके लिए अहम जाने वाला है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट सेलेस्टिकल मूवमेंट्स हो चुकी हैं, मार्स और मरकरी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस हासिल कर चुके हैं, तो ये वीक आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। यहाँ पर इस वीक में आपने अपने एंगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। डोमेस्टिक लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ आपकी टेंशन हो सकती है, आप उसके साथ आर्गूमेंट कर सकते हैं, गुस्से में बात करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर आप अपने रिश्ते को जो आपने काफ़ी अरसे मेहनत से बनाया था, उस रिश्ते को काफ़ी टाइम हो गया था, आपकी छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग से या आर्गुमेंट से उसमें दरार पड़ सकती है और बहुत बुरा उसका रिज़ल्ट निकल सकता है। तो यहाँ पर आपने अपनी लव लाइफ़ को, मैरिड लाइफ़ को बचा कर रखना है। डोमेस्टिक इश्यूज़ में आप छोटी-छोटी बातों पर अपनी इंसल्ट फ़ील करेंगे, आपका दिमाग यहाँ पर सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ही टाइम लगाएगा। इसलिए यहाँ पर आप के लिए यही बात है कि आप ज़्यादातर चुप ही रहें, मामले को डील करने की सलाहियत अगर आप में नहीं आ रही है, तो आप फ़िज़ूल किस्म के गुस्से में आर्गुमेंट ना करें। ये मैं आपको डोमेस्टिक लाइफ़ में आपकी फैमिली लाइफ़ के लिए बता रही हूँ। इस वीक में आपका लकी कलर ब्लू है और आपका लकी नंबर 4 है। इस नंबर को अगर आप इस्तेमाल करें मुश्किल सिचुएशंस में, अगर आप टेंशन वाली सिचुएशंस में कलर इस्तेमाल करते हैं, तो कलर आपको एनर्जी देगा, पॉज़िटिविटी देगा और नेगेटिविटी को कम करेगा। टॉरियंस, अगर आप अपना कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको उसमें रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, कोई इस किस्म की बात नज़र आती है जो इग्नोर करने के काबिल ना हो, तो वहाँ पर आपने सिचुएशन समझनी है। छोटी-छोटी यहाँ पर अगर आपको मुश्किलात नज़र आ रही हैं, तो आपने रिलेशनशिप में इनको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा इस वीक में आपको अपने फाइनेंसेस में, मनी हासिल करने में, बिज़नेस में, अपने करियर और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपनी जॉब में फ़ायदे हासिल होने वाले हैं। कहीं न कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन इस वीक में आपको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीक ख़ुसूसन बुध, जुमेरात और जुमे का दिन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनका ताल्लुक कमीशन से है, ट्रेडिंग से है, मार्केटिंग से है, जर्नलिज़्म से है, मीडिया से है। अगर आपका इस शोबों से ताल्लुक है, तो इस वीक में आपको गोल्डन चांसेस भी मिलने वाले हैं। बिज़नेस करते हैं जो लोग बिज़नेस करते हैं, उनके लिए इस वीक में मार्केट में अपने आप को मनवाने में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इन छोटे-मोटे चैलेंजेस को इस वीक में अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो अगले आने वाले दिनों में आपको इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट मिलेंगे, देर पा रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफ़िट हासिल करने में, लोगों में अपनी बात पहुँचाने में, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी है, ख़ुसूसन बिज़नेस के हवाले से आप अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आगे आने वाले हैं, आपके ज़हन में नए-नए ख़्यालात आएँगे, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन आपकी ये कम्युनिकेशन पता नहीं रिलेशनशिप में इनको क्या हो जाता है, फैमिली लाइफ़ में आपको क्या हो जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन मुतासर होती है, एग्रेसिव हो जाती है। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, आपको अपने आबाई जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल सकता है।
यहाँ पर मरकरी जो है वो आपकी क्रिएटिविटी ज़ोन में रेट्रोग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ों में अगर आप कहीं पर वक़्त एन्जॉय करना चाहते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम है, आपके कोई शॉर्ट सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए रुकावटें नज़र आ रही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए ये है कि मरकरी क्योंकि आपके रेट्रोग्रेड पोज़ीशन में चला गया, तो इसलिए यहाँ पर आपको छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये कुछ अरसे तक है, इसके बाद मामलात डाइल्यूट हो जाएँगे, आसान हो जाएँगे। हेल्थ पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक़्त मार्स आपके लिए हेल्थ में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। आपके माइंड में उलझाव रहेगा, अपने बॉडी के आपने रेगुलेटरी ग्रोथ को देखना है। मतलब ये कि अगर आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। मेडिटेशन करनी है, इंट्यूशंस पर अगर आप काम करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करें, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखिए एक बंदे का कनेक्शन अपना इनर सेल्फ के साथ होता है, वो आपका मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आपको ये नेगेटिविटी फ़ील हो रही है अपने पास, अपनी लाइफ़ में, अपनी बॉडी में, तो उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करें। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट वज़ीफ़ा ये है कि आपने या कादिरों या नाफ़ियों को रोज़ एक तस्बीह ज़रूर पढ़ना है। इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी बची रहेगी, आपको नेगेटिव थिंकिंग्स नहीं आएँगी, नेगेटिव रेज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगी। सदक़े के तौर पर टॉरियंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट सदका ये है कि आपने आटा और शक्कर मिक्स करनी है और उसको चूंटियों के आगे ज़रूर डालना है और साथ ही अपने लिए आपने दुआ भी करनी है। ये 2 काम आपने इस वीक में ज़रूर करने हैं क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी इस वक़्त खतरे में है, इसमें आपने ज़रूर काम करना है और आपने इन बातों पर ज़रूर अमल करना है। इस वीक में आपके लिए कम्युनिकेशन, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल तौर पर अपने आप को सही तरीके से फ़ैसला करने की सलाहियत और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको इन तमाम शोबों में कामयाबी हासिल हो रही है, तो वो अब आपके इनर पीस और पेशेंस की वजह से होगी। इस वीक में आपको इन तमाम चीज़ों पर कामयाबी मिल सकती है, आपका बड़ा अच्छा वीक जा सकता है। बस यहाँ पर आपने मेरी बताई हुई छोटी-छोटी बातों पर अमल करना है। देखें, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, 1 घंटे से इसका टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, एक पॉजिटिव कमेंट करें। कमेंट का जवाब आपको इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता मिलता रहेगा। उस बस आपने सिर्फ जो है रिप्लाई चेक करते रहना है। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनाइज़ ये वीक काम के लिहाज से आपका मसरूफ़ गुज़रेगा। यहाँ पर आपको एडिशनल वर्कलोड का सामना करना पड़ेगा। जहाँ आप काम करते हैं करियर में आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जिसकी वज़ह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इज़ाफ़ा होगा। वीक के शुरू में बुध जुमेरात को ख़ास तौर पर आपका दिमाग परेशान रहेगा अपनी हेल्थ के हवाले से, ख़ास तौर पर अपने घर के बुज़ुर्गों की हेल्थ के हवाले से। फैमिली में आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ज़हन आपका उलझा रहेगा, परेशान रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रिकॉशंस अप्लाई करें, डॉक्टर की तरफ फ़ौरन रुजू करें, इलाज की तरफ जाएँ, घरेलू टोटके आपने यहाँ पर कम इस्तेमाल करने हैं, तो आपको फिर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हेल्थ के हवाले से जेमिनाइज़ इस वीक में आपको जोड़ों का दर्द रहेगा, हड्डियों के मसाइल रहेंगे, बॉडी पेन रहेगा, मसल्स पेन रहेगा, जिसकी वजह से आप तंग रहेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इस बात पर आपने ज़रूर गौर करना है और इस पर अमल करना है। इस वीक में जेमिनाइज़ आपका लकी कलर ग्रीन और ब्लू है और आपके लकी नंबर 7 है। इन कलर्स और इस नंबर को इस्तेमाल करके डिफरेंट सिचुएशंस में डिफ़िकल्ट माहौल में अगर आप इन कलर्स को इस्तेमाल करते हैं, लकी कलर को इस्तेमाल करते हैं, लकी नंबर को यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। एनर्जी मिलती है, सपोर्ट मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है। ये छोटी-छोटी बातें हैं जिन पर अगर हम अमल करें अपने प्लैनेटरी इमोशंस के हवाले से थोड़ा बहुत इनको अपने ज़हन में रखें उस दिन या उस मौके के लिहाज से अगर आप लकी कलर पहनते हैं और ऐसा अनफेवरेबल कलर अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं जो उस वक़्त आपको नेगेटिविटी दे रहा होता है तो फिर हालात डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने कलर्स की तरफ ज़रूर ध्यान दिया करें। इसके अलावा जेमिनाइज़ आपको किसी तरफ से अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपनी कम्युनिकेशन से या अपनी सोशल लाइफ़ में अच्छी ख़ासी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपका रिलेशनशिप अच्छे लोगों के साथ, हाई क्लास लोगों के साथ बन सकता है। यहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। अपने अफ़सरान के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने बड़ों के साथ आपको मशवरा करने के लिए पॉज़िटिव माहौल नज़र आएगा। आप वो बातें खुलकर कर सकेंगे, जो आप काफ़ी अरसे से नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूज़ थे अपने प्रोजेक्ट को लेकर, प्लान्स को लेकर, करियर पाथ को लेकर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन थी तो इस वीक में आपको किसी अच्छे खासे समझदार शख्स
شخص سے بات کرنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کی کنفیوژن کافی حد تک دور ہو جائے گی، اور پروفیشنل سائڈ پر آپ کو اسی شخص کی وجہ سے یا اپنے کسی اچھے فیصلے کی وجہ سے، پاسٹ میں آپ نے کی محنت کی تھی اس کی وجہ سے بڑا انیشیٹو فائدہ ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی سچویشن میں پروفیشنل لائف میں کیریئر میں کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کمپیریزن کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پر رکھنا ہے۔ کمپٹیشن اگر آپ اس ویک میں قبول کر لیتے ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کے فیوچر کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا۔ لوگوں کو آپ پر اعتماد کرنے میں آسانی رہے گی، آپ کی اسٹریٹجیز اس ویک میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی چیلنجنگ کام آ رہا ہے تو اس کو آپ نے پہلی فرصت میں کرنا ہے۔ یہ آپ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی زبردست اچیومنٹ بننے جا رہی ہے۔ اگر آپ اس ویک میں کوئی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں، آن لائن کورس خریدتے ہیں یا آن لائن کورس کرنے کی طرف جاتے ہیں، یوٹیوب پر بے تحاشا مواد موجود ہے، آن لائن کوئی اسکل سیکھتے ہیں، تو یہ آپ کے فیوچر کے لیے نالج کو انہینس کرنے کے لیے، پرسنل اور پروفیشنل لائف کے لیے آگے جا کر بہت کام آنے والا ہے، کیونکہ آن لائن کورس یا آن لائن آپ کی کوئی ڈیلنگ اس ویک میں آپ کو نظر آئے گی، اور آگے جا کر یہ آپ کو بڑا بریک تھرو دے گی، فائدہ دے گی۔ بزنس میں آپ کو لیٹسٹ ٹرینڈ اور ایڈوانسمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ کو بزنس میں بھی فائدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنی سکلز کو اور اپنی پروفیشنل لائف کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور نیو ایڈوانسمنٹ اور نیو ٹرینڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے بزنس پر اپلائی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا بزنس اس وقت فل بلوم پکڑے گا، اور یہاں پر آپ کو کوئی اچھے خاصے پروجیکٹ آفر ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کو پارٹنرشپ آفر ہو سکتی ہے جو آپ کو فیوچر میں بہت فائدہ دے گی۔ جیمناز یہ ویک آپ کا ان باتوں کے لحاظ سے بہت زبردست جانے والا ہے، لہٰذا آپ نے یہاں پر صرف اپنے کان اور دل کو کھلا رکھنا ہے اور بہت محتاط طریقے سے کام کرنا ہے، سٹیپس اٹھانے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانے میں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو مارس اور مرکری بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ چیلنجز آئیں گے لیکن آپ نے ان چیلنجز کو ضرور قبول کرنا ہے۔ ریلیشن شپ میں محبت کے معاملات میں آپ نے بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہونا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو زندگی میں انجوائے کرنا سیکھیں۔ اگر آپ ان کو انجوائے کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ اور مضبوط ہوگا۔ اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ کمیٹڈ رہیں۔ اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا جالی ہونا پڑے گا، سچویشن کو سمجھنا پڑے گا، اس کی فیلنگ احساسات کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی سوچوں میں کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں، ڈیزائرز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اور آپ کا پارٹنر مل کر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ چیلنجز کو قابو کرنے میں، زندگی کو فیس کرنے میں آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کا ساتھ اگر مل جائے، پازیٹیوٹی مل جائے، تو جیمنائز آپ کمال کر سکتے ہیں۔ زندگی کے تمام باقی شعبوں میں آپ اپنے اس کانفیڈنس کو اپلائی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ کو منافع حاصل ہو رہا ہے، تیزی سے اگر آپ پیسہ گین کر رہے ہیں تو آپ کے یہاں پر اخراجات زیادہ ہوں گے، آپ پیسہ خرچ بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیسے کو سیو کرنے کے لیے، فیوچر میں کام میں لانے کے لیے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ آپ زمین جائیداد میں، گاڑی خریدنے میں، گولڈ خریدنے میں کر سکتے ہیں، یہ آپ کو آگے جا کر زیادہ فائدے دے گی انشاءاللہ۔ اس ویک میں آپ کا خاص ورد ہے یا اللہ ہو یا ودود ہو۔ یہ ورد آپ کے پلانٹری موشنز کے حساب سے، نیومرولوجی کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ اگر آپ پڑھتے ہیں روز ایک تسبیح اس کی اگر جاری رکھتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی ہے، اور اگلی ویڈیو کو بنانے میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے پازیٹیو کمنٹ سے، آپ کی سپورٹ سے مجھے ملتی ہے۔ کینسر، برج سرطان، کینسیرینس یہ ویک آپ کا بہت اچھا جانے والا ہے۔ مارس کی ورگوں میں انٹری سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ ہیلتھ آپ کی یہاں پر اچھی رہے گی۔ اس ویک میں اگر آپ کو صحت کے مسائل تھے، آپ نے آپریشن کروانا تھا، کوئی بھی اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز تھے تو وہ ریزالو ہو جائیں گے۔ علاج معالجے سے آپ کو اس ویک میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پروفیشنل لحاظ سے، کیریئر کے حوالے سے یہ ویک آپ کا اچھا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سب آرڈینیئرز، اپنے کولیگز کے ساتھ کام کرنے میں آسانی رہے گی، آپ کی کمیونیکیشن آسان رہے گی، آپ کو پیسے کمانے کے لیے اچھے مواقع ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے سینئر اور جونیئر کے ساتھ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن ڈیل فائل کرنا چاہتے ہیں، پروجیکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ورک پلیس میں آپ کو اپنے
तमाम लोगों के साथ फ़ायदे हासिल होंगे, आपके अफ़सरान आपकी बात सुनेंगे। ख़ुसूसन बुध और जुमेरात के दिन आपके लिए कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है, जो आप पर बहुत ज़्यादा एतमाद करके आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपने तमाम हिस्सियात को हाज़िर रखना है और इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के बाद आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। 2-3 दिन की मेहनत से आपके मुकाम में, रुतबे में, आपकी प्रेस्टीज में अच्छा ख़ासा इज़ाफ़ा होगा। ये नया काम, ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नया नया प्रोजेक्ट, कोई भी इस किस्म की नई ज़िम्मेदारी आपको फुल बूम देने के लिए आपको मिलेगी, जो आपके लिए आगे जाकर प्रोफ़ेशनल लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी सीवी में ये एक अच्छा इज़ाफ़ा बनने जा रही है। अगर आप जॉब तलाश कर रहे थे, काफ़ी अरसे में आपको इससे में नाकामी हो रही थी, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी खबर होगी। इस वीक में आपको कहीं न कहीं से अच्छी ऑफ़र ज़रूर आएगी। वीक के आखिरी दिनों में आप कुछ जल्दबाजी का मुज़ाहरा करेंगे, कामों को जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जल्दबाजी भी आपके लिए गुड लक लेकर आ रही है। कैंसेरियंस, आप इस वक़्त जो भी काम करेंगे, जो भी नया फ़ैसला करेंगे, नई ज़िम्मेदारी लेंगे, बिज़नेस के लिए नया प्रोजेक्ट करेंगे, बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपको इन तमाम पैसे के मामलात में, प्रॉफ़िट के मामलात में कामयाबियाँ मिल रही हैं। इस वक़्त से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये कुदरत की तरफ से आपके लिए एक खुशकिस्मती की दस्तक है कि यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप केयरिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, लविंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो इस वजह से आप छोटी-छोटी खुशियों को मिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ बड़ा प्लान करना है, तो उसके लिए आपको छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटे-छोटे स्टेप्स लेने की भी ज़रूरत है। तो आपने यहाँ पर इन बातों की तरफ ध्यान देना है। इस वीक में कैंसेरियंस, आपका लकी कलर पर्पल है और लकी नंबर 6 है। इस कलर को इस्तेमाल करें, खुसूसन अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये कलर ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये देखें, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं। अगर आप उस ख़ास दिन में, उस ख़ास वीक में अपने अगेंस्ट कलर को यूज़ कर लें, काउंटर कलर इस्तेमाल कर लें, तो फिर अच्छे ख़ासे कामों में रुकावटें आ सकती हैं। लिहाज़ा लकी नंबर या लकी कलर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये आपके प्लैनेटरी मोशंस के हवाले से, एनर्जी के हवाले से आपको बताया जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हफ्ते के शुरू के दिन कुछ स्लो हो सकते हैं, लेकिन बुध, जुमेरात, जुम्मा, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस में कामयाबी है। अगर आपको कोई लॉस हो गया था, तो वो प्रॉफिट में चेंज हो सकता है, या आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं पर आप ऐसी कर सकते हैं जिसमें आपको हफ्ते के आखिरी दिनों में अच्छा खासा इजाफा होगा, या इस किस्म की कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आप सेल्स का काम करते हैं, अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, घर फ़रोख्त करना चाहते हैं, गाड़ी अगर आप फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रॉफ़िट ज़रूर मिलेगा। लव रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट डेवलप होगा, अपने पार्टनर के साथ आप और करीब आ सकेंगे, म्यूचुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, फैमिली मेंबर्स के साथ आपका इत्तेमाद, हार्मनी ज़्यादा होगी, आप अच्छा टाइम अपने शरीके हयात के साथ स्पेंड करेंगे। हेल्थ आपकी जो है, मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई इश्यूज़ हैं तो वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। यहाँ पर एक और बात बताती जाऊँ कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, अपने अल्फाज़ का इंतख़ाब सही करते हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप्स में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, पर्सनल ग्रोथ में, लोगों को समझने में, लोगों के पर्सपेक्टिव को जानने में बहुत आपके काम आएगी। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा बातों की तरफ लेकर जाते हैं, किसी से ज़्यादा बात करते हैं, तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन भी लेते हैं, तो इससे भी आपकी इज़्ज़त में, आपकी प्रेस्टीज में इज़ाफ़ा होता है। क्योंकि बात करना और फिर बात को सुनना, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ़ अपनी बात करते रहेंगे, अगले की बात को इग्नोर करेंगे, तो वो भी ये समझेगा कि आपको उसकी फीलिंग्स का, उसकी बातों का, अपने वादों का कोई पास नहीं है। तो लिहाज़ा इस बारे में आपने थोड़ा बहुत मुहतात रहना है। स्किल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए कुछ स्किल सीखते हैं, अपनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बजट भी बनाना पड़ेगा। सेविंग के लिए, अपने खर्चात को काबू करने के लिए आपको एक बजट पर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि जेमिनी से इस वीक में या पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल अखराजात भी कर रहे हैं। लिहाजा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई नया अमल तैयार करें, प्लानिंग तैयार करें, और प्लानिंग से आप पैसे को खर्च करें। ये कोई बुरी बात नहीं होती है, ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अगले आने वाले दिनों में अपने पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। वैसे भी आपके लिए जहाँ पर काफ़ी जगहों पर फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदे हैं, तो आप अपनी सेविंग्स करके कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें।
कैंसेरियंस ये आपके लिए अच्छा टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी की बड़ी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। बड़ी कामयाबियों के लिए अगर आप कोशिश करें, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, वीज़े के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें, तो आप बैरून मुल्क सफ़र के लिए बहुत आसानी हो सकती है, स्कॉलरशिप आपकी हो सकती है। यहाँ पर इन तमाम बड़े कामों में या बड़े सफ़र में आपको यहाँ पर कुदरत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। देखें, वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कमेंट के रिप्लाई मैंने देना शुरू कर दिए हैं। तमाम लोगों को कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। इस वीडियो में भी आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपने अपने कमेंट के रिप्लाई चेक ज़रूर करते रहना है। इस वीक का आपका खास विर्द है या हफीज़ हो या सलाम हो, ये आपकी लक को लॉक करने में आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, नेगेटिविटीज़ को दूर करेगा, लोगों की बुरी नज़र से भी आपको बचाएगा इंशाल्लाह। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये वीक आपका कई लिहाज से मुनफरद जाने वाला है। यहाँ पर आपको प्लान्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने टाइम को इस्तेमाल करना चाहते हैं कम वक्त में, अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्ड कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो ख्वाब आपने सोचे हुए थे उनको पूरा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने काम में तेज़ी लानी पड़ेगी। छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर अगर आपको मेहनत करने की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डबल माइंडेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार भी नहीं होना है। ये तमाम छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। इस हफ्ते आपको 2 तरह के एडवांटेज मिलेंगे। सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यहाँ पर अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे तो वहाँ उनको आप समझने में, उनको सॉर्ट आउट करने में, उनके इलाज की तरफ जाएँगे और इलाज में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मार्स आपको यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इलाज मुआलजे में ये एक तेज़ी लेकर आ रहा है। तो लिहाज़ा अगर आप किसी भी छोटी-मोटी बीमारी की तरफ हैं, वो बीमारी आपको बेचैन रखती है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, बॉडी की कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप इलाज की तरफ जाते हैं, तो आपको इस बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए भी छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत मुबारक है। तो यहाँ पर ल्यूज़ आपने इस वक़्त से अपने हेल्थ के हवाले से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा घरेलू मामलात में आपको अपने बहन-भाइयों के साथ रिकाउंसिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपका अपने ख़ानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, कानूनी मामलात है, तो वो आपकी बैठकर बातचीत के साथ हल हो सकते हैं। मैरिज लाइफ़ आपकी अच्छी गुज़रेगी, प्लेज़ेंट गुज़रेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी अपनी फ़ैमिली में अख़राजात ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत अपने बजट पर काबू पाने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर के साथ अगर आप अपनी कम्युनिकेशन मज़बूत रखते हैं, किसी डिनर पर चले जाते हैं, कोई छोटी-मोटी अगर आप जॉयफुल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को सँभालने में, अगर आपकी लड़ाई झगड़ा था तो रिकंसिल करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वक़्त है। यहाँ पर आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि इस वीक में आपका अमेंडमेंट का टाइम है। आप किसी भी रिश्ते को अगर रिकंसिल की तरफ जाते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं, पुराने रिश्ते जो ख़त्म हो गए थे उनको दोबारा ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, आपको ये लग रहा था कि आप इसके बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। लव अफेयर्स में या लव लाइफ़ में आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, आपका रिश्ता कहीं पर नहीं हो रहा था, ख़वातीन को बार-बार रिश्तों में नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। तो ल्यूज़ इन इन दिनों में आपको इन तमाम रिलेशनशिप्स को बनाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्स और मरकरी अगले आने वाले दिनों में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और इस सपोर्ट का जो फल आपको मिलने होते हैं, कि उसके जो असरात होते हैं, वो अभी से आपकी ज़िंदगी में डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो इस किस्म की कोई भी अपॉर्चुनिटी इस वीक में अगर आपको मिलती है, तो फ्यूचर में उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपने कम्युनिकेशन की तरफ, बातचीत की तरफ, अपने वर्ड्स को सोच समझ कर आपने इस्तेमाल करना है। अपने वर्ड्स के उतार चढ़ाव का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की तमाम बातों की तरफ आप एक प्लान कर लें, अपने दिमाग में खाका बिठा लें कि आपने अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ पर इन कमियों को दूर करने के लिए कैसे बात करनी है, कैसे अपने वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप बिजनेस की बात करें, तो थोड़े बहुत अगर आप इसमें डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, शॉर्ट कम्स इस्तेमाल करते हैं, कोई अगर आप इस किस्म का काम करना चाहते हैं जिसमें आपको एनर्जी कम लगानी पड़े, तो आपको फ़ायदा होगा। यानी अगर आप अक्ल से काम लेंगे बिजनेस के मामलात में, तो आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बिज़नेस को
کو اگر آپ دوسرے شہر میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے شہر میں اگر آپ اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ بیرون ملک سفر میں بھی آپ کے لیے فائدہ نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو ابراڈ رہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو اس قسم کے معاملات میں ہنڈرنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، ویزے کا معاملات بھی حل نہیں ہو رہے ہیں، باہر کے ملک میں اگر آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو ان تمام کاموں میں اگر آپ اپنے پیپر ورک کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیوز، آپ نے مارس کی اس پوزیشن میں اپنی پرسنل ویڈنگ کے لیے مارس کی آپ نے اس مارس کی تبدیلی آف پوزیشن کو آپ نے ضرور اپنے لیے استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے، میرڈ لائف میں پارٹنرشپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے یہ آپ کے لیے مارس کی پوزیشن بہت اہم ہے۔ یہ اگلے 2 سالوں بعد آپ کو دوبارہ پوزیشن ملے گی، تو لہٰذا اگر آپ 2 سالوں کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے مارس کی ورگوں میں ٹرانزیشن کے لیے بنائی تھی اس کو بھی آپ ایک دفعہ غور سے سن لیں، اس میں بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں۔ یہاں پر لیوز ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کسی زمین جائیداد کے خریدنے میں اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے شیئر مارکیٹ میں کسی کے ساتھ شیئرنگ کی طرف نہیں جانا، پارٹنرشپ کی طرف نہیں جانا۔ پارٹنرشپ اس ویک میں آپ ڈیلے کر دیں۔ اسموکنگ کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی اگر آپ کی ایسی عادت ہے جسے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، تو آپ اس کو، اسموکنگ کو یا اس قسم کی کسی بھی عادت کو آپ اپنے ہیلتھ سے، اپنی لائف سے دور لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کی کوششوں کو اس ویک میں کامیابی ملے گی۔ اس ویک میں آپ بہت زیادہ ریلیجیس رہیں گے، نماز کی طرف دھیان دیں گے، آپ کی اسپریچولیٹی میں اضافہ ہوگا، آپ کو تسبیح پڑھنے کا، ورد وظائف کرنے کا دل کرے گا۔ یہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت اچھی نعمت ہے کہ اگر آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پر ضرور عمل کرنا ہے۔ آپ کو اگر دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی ورد وظائف کریں، نماز کی پابندی کریں، مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، تو آپ نے اپنے اس انٹیوشن کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنے لیے ڈیپ جا کر دعا مانگتے ہیں، رو کر دعا مانگتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملے گا۔ اس ویک کے اینڈ میں سفر کرنا آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ کوئی آپ اگر چھوٹا موٹا سفر اس ویک کے اینڈ میں کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ دیکھیں، ویڈیو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، شیئر بھی ویڈیو کو کر دیا کریں۔ یہ تمام محنت آپ کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو اس سے بہت سپورٹ ملتی ہے۔ آپ کے کمنٹ کے رپلائز آپ کو سب کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کے ساتھ بتایا کریں۔ اس ہفتے آپ کا خاص ورد ہے یا فتح ہو یا کریم ہو، روز آپ نے اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے، یہ آپ کو بہت فائدے دے گا انشاءاللہ۔ ورگو، برج سنبلا۔ ورگوس، یہ ویک سوشلی طور پر آپ کا مصروف گزرے گا۔ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بنانے میں، ان کو کانٹیکٹ کرنے میں، اپروچ کرنے میں آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ یہاں پر آپ کے پرسنل ریلیشن شپس میں تھوڑی بہت سٹریس آ سکتا ہے، آپ کے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر کوئی آرگومنٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت سٹریس فیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویک کے بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن آپ کو کسی سیزنل بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو موڈ سوئنگز ہوتے رہیں گے، فزیکل طور پر آپ کو کوئی بیماری، کوئی درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر آپ وقت پر اس کا علاج کر لیتے ہیں، پین کلر لے لیتے ہیں، تو یہ بیماری، یہ درد آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹل جائے گا۔ اس ویک میں آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، کہیں سے آپ کو روپیہ پیسہ بھی مل سکتا ہے، چھوٹی بڑی رقم آپ کو مل سکتی ہے، لیکن آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے۔ یہاں پر اگر آپ کو اپنی لائف کے بارے میں، لو لائف کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ اس کو کنورسیشن کے ذریعے، کھل کر گفتگو کے ذریعے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل میں دبائیں گے کنسرنس کو، اگر آپ اپنے ذہن میں پنپنے دیں گے، ان کے حل کی طرف نہیں جائیں گے، تو بعد میں یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنا سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی، فیملی لائف آپ کی ٹھیک گزرے گی، لیکن جہاں پر آپ نے جو اولڈ ٹاپکس ہیں، جو اولڈ باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، ان کو خریدنا نہیں ہے، بار بار ان پر سٹریس دے کر ان کو پوچھنا نہیں ہے۔ اس سے آپ کا لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے اور اچھا خاصا آپ کا محنت والا ریلیشن شپ، بنایا ہوا ریلیشن شپ خراب ہو سکتا ہے۔
اس ویک میں آپ نے بڑی انویسٹمنٹ سے دور رہنا ہے. اگر آپ اس ویک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ کسی جگہ پر لگا دیتے ہیں، تو اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ پریڈکشنز آپ کی ریڈنگ کے مطابق کی جاتی ہیں، کیونکہ مارس مرکری کی پوزیشن اب آپ کے لیے اس ویک میں ایسی بن رہی ہے کہ اس ویک میں آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. یہ آگے جا کر آپ کو نقصان دے گی. اس ہفتے کے آخر میں آپ کسی اچھے انفلوئنشل ایکسپیرئنس بندے سے مل سکتے ہیں. اس کی باتیں، اس کا تجربہ آپ کو بہت زیادہ رہنمائی دے گا. آپ کو اپنے کیریئر پاتھ کو چننے میں، اگر جاب تلاش کر رہے ہیں، جاب حاصل کرنے میں، اگر آپ اپنے کیریئر میں بہت زیادہ مصروف ہیں، کیریئر کو ایک پیک دینا چاہتے ہیں، کہیں پر اگر آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے ہوئی ہوتی ہے، آپ کسی بات پر الجھے ہوئے ہیں، پروفیشنلی طور پر پریشان ہیں، تو اس ایکسپیرینس بندے سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. اب یہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی باس ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ کی زندگی میں اس کی انٹری اس ویک سے ہوگی اور یہ آگے جا کر آپ کو فائدہ دے گا. لہٰذا اگر آپ کو اس قسم کی ای میل آتی ہے، فون کال آتا ہے، دفتر میں کوئی اگر آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو کوئی چھوٹا موٹا ٹرپ پر جانا پڑ سکتا ہے، تو یہ آپ کا کام آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. یہاں پر آپ کو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں گے. بزنس کو امپروو کرنے کے لیے اگر آپ اپنا بزنس نئی جگہ پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے بہت امپورٹنٹ گائیڈنس ملے گی. اس پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ابھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے. آپ نے پریکٹیکل اپنا تمام کام کرنا ہے. پیپر ورک سارا آپ بہت دھیان کے ساتھ کریں. یہاں پر آپ کو پیپر ورک میں، ریسرچ میں، اسٹڈیز میں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ویک کے درمیان میں آپ کو اپنے دشمنوں کی طرف سے اچھی خاصی ٹربل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو لوگ آپ کے بارے میں کانسپیریسیز پھیلا رہے تھے، غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے، وہ اس ویک میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہٰذا آپ نے یہاں پر اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی ہے. ان کو اگر آپ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن سے، آرگومنٹ سے ان کو ڈیل کریں گے، تو پھر یہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. ابھی سے آپ نے اپنے اینیمیز کو، اپنے دشمنوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کون آپ کی زندگی میں یہ زہر گھول رہا ہے اور ٹربل اور کانسپیریسیز پھیلا رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی سٹارز کی موومنٹ اور پلانٹس کی پلانٹری موشنز کی وجہ سے اس ویک میں پتہ چل جائے گا، واضح طور پر وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کر کے غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. لہٰذا یہاں پر صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی انٹیوشنز کو، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، اور بس آپ پر تمام حقیقتیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بزنس میں، پروفیشنل لائف میں، اگر آپ اپنے زندگی کے پاسٹ تجربات کو، ماضی کے تجربات کو شامل کریں، ان سے کچھ اگر آپ نے سیکھا ہے، تو اگر آپ ان تجربات سے سیکھ کر نئے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں، نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے. اس سے آپ کو اپنے معاملات میں لچک دکھانے کا موقع ملے گا. اڈاپٹیبل آپ ہوں گے. اگر آپ کی طرف کوئی انفارمیشن آتی ہے، اگر آپ اس قسم کی انفارمیشن کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں بزنس کے معاملات میں، اس دفعہ اس ویک میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا، کافی اپرچونیٹیز آپ کو نظر آئیں گی. لہٰذا یہاں پر اگر آپ ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو آنے والے دنوں میں بہت بڑی فائنینشیل سکسیس ملے گی. پیسے کے لحاظ سے آپ کو جو پریشانیاں نظر آ رہی تھیں، تو وہ آپ کی کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. بس آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ ہر وقت میں، ہر چیز کو ڈیل کرنے میں آپ نے بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھدارانہ طور پر چیزوں کو ٹیکل کرنے کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ان کو اوور لک کر دیں گے، ان کو آپ زیادہ نگلیکٹ کرنے کی طرف جائیں گے، تو یہاں پر آپ بہت بڑی اپرچونیٹیز کو مس بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا ورگوز یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. ورگوز اپنی زندگی میں شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیں. شکر گزاری کا مظاہرہ کیا کریں. چیزوں کے بہت زیادہ کنکلوژن کی طرف ایک دم سے نہ فیصلہ کر لیا کریں. یہاں پر اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ایموشنز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو بہت سی دعائیں ملتی ہیں. آپ کے کام میں، آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے. لہٰذا اپنے ارد گرد لوگوں کو جو چیز آپ سے مانگتے ہیں، ان کو ضرور دیا کریں. صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزاری کا مظاہرہ کر کے، اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کر کے آپ بہت سی ٹرکی سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اس لیے یہاں پر اگر آپ اسپرچول طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، تو یا اللہ ہو یا حفیظ کا ورد روز ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. اس ویک میں آپ کا لکی کلر سی گرین ہے اور لکی نمبر 6 ہے. اس کلر کو اگر آپ استعمال کریں، ڈیفیکلٹ سچویشن میں استعمال کریں، جاب کے لیے، بزنس ڈیل کے لیے اگر آپ یہ کلر یوز کرتے ہیں، تو آپ
यकीन जाने आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। आपका इस वीक में मुखालिफ कलर ब्लू है, लिहाज़ा इम्पोर्टेंट जगहों पर जाने के लिए आपने ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करना। वीडियो को दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, लिहाज़ा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दे रही हूँ, तमाम लोगों को रिप्लाईज़ मिल रहे हैं, लिहाज़ा रिप्लाई ज़रूर चेक कर लिया करें। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये वीक आपके लिए फोकस रहने का है। यहाँ पर आपको डिसीजंस मेकिंग करने में, अपने आप के लिए रास्ता ढूँढने में, नए रास्ते तलाश करने में आसानियाँ रहेंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस वीक में आपने अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहना है। वो लोग जो आपके लिए खुशी का बायस बनते हैं, आपको अच्छे मशवरे देते हैं, परेशानियों में, मुसीबतों में आपके काम आते हैं, उनके साथ फ़ोन के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए आप कनेक्ट रहें। इससे आपको फ़ायदा होगा। तन्हा आपने इस वीक में ज़्यादा देर तक नहीं रहना। ये आपको मेंटली तौर पर ट्रिगर करेगा, स्ट्रेस में लेकर जाएगा। आप गैर ज़रूरी बातों को ज़्यादा सोचेंगे, उनको सोचने में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते रहेंगे। लिहाज़ा आपने यहाँ पर तन्हाई से बचना है। तजर्बाकार लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन इस वीक में ज़्यादा रहेगी, जो आपको माइंड को सुलझाने में बहुत हद तक आपकी मदद करेगी। यहाँ पर आप कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छी पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाले हैं, कोई नई रूटीन आप फॉलो करेंगे, कोई फ़न एक्टिविटी में आप जाएँगे, जिसकी वजह से आपके लिए अच्छा टाइम गुज़रेगा। अगर आप एक्सरसाइज़ शुरू करना चाहते हैं, सेहत के हवाले से अगर आप अपने लिए खाने-पीने में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें कामयाबी होगी। सेहत पर आपने इस वीक में बहुत तवज्जो देनी है। आपको पेट का मसाइल हो सकते हैं, जोड़ों का दर्द हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप कोई अभी से रेमेडी अपना लेते हैं, अपनी खुराक को अभी से अगर आप देख कर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उस पर थोड़ा थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लें, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस आपने सर्च करना है कि किस खुराक से, किस खाने से आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, आपको दर्द कम होता है, बस उस खुराक की तरफ जाएं, पानी ज़्यादा पिएं, तो इससे लिब्रास आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीक में आप अपने कोलीग्स की मदद से अपने तमाम पेंडिंग काम पूरे कर सकते हैं। कोई काम अगर आपने प्लान किया हुआ था, उसको आपने टाइम पर कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ उस काम को इस वीक में आप ज़रूर कंप्लीट करें। और कोई भी नया काम लेने से पहले या किसी नई सिचुएशन में, नई डील में जाने से पहले, बिज़नेस को आगे बढ़ाने से पहले आपने ये देखना है कि आप क्या वो काम पूरा कर सकते हैं। आप में आपके पास इतनी एनर्जी और टाइम है कि आप इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल कर सकें। तो लिहाज़ा किसी भी नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करने से पहले आपने इन तमाम बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि देखें, जब आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो उसको टाइम पर कंप्लीट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो लिहाज़ा आपने इस फैक्टर को अपने ज़हन में ज़रूर रखना है। अगर आप नई जॉब देख रहे थे, जॉब के लिए परेशान थे, तो इस वीक में आपको कई बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग कामयाबी मिल सकती है। इंटरव्यू में आपका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, जहाँ पर आपको प्रोफेशनली तौर पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। रिसर्च वर्क में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से हैं, अदालती कार्रवाइयों में कहीं पर आप फँसे हुए हैं, तो यहाँ पर इन तमाम कामों में, इन तमाम सेक्टर्स में आपको कामयाबी मिलने के, फ़ायदे मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। लिहाज़ा आपने यहाँ पर राइट वक़्त पर राइट डिसीजन ज़रूर लेना है, और ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बना कर रखनी है जो पॉजिटिव हों। नेगेटिव लोगों के साथ आपको वैसे भी लिबरस दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपका इस नेगेटिविटी का असर आपकी ज़िंदगी पर भी होता है। इसके अलावा इस वीक में अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, छोटे-मोटे घर के अखराजात करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये वीक बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको ज़रूर कामयाबी होगी। अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को स्टेबल करना चाहते हैं, कोई अच्छा नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप अपने फ़ोकस को बनाए रखें। इससे आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। कोई आपके लिए ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है कि पुराना रुका हुआ काम आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है लिब्रास। आपकी रीडिंग में ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, खुशकिस्मती आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस वीक में डेवलप होने वाली है। मतलब है कि अगर आपको ये शिकायत थी कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो इस वीक से आपकी ये शिकायत दूर होना शुरू हो जाएगी। लिहाज़ा यहाँ पर आपने मुहतात होकर चलना है। वीक के आखिरी दिनों में आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ सकते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको छोटा-मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वो लोग जो पार्टनरशिप में हैं, अगर आपको एक कदम पीछे हटना पड़ जाए, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक कदम पीछे हटना आगे जाकर आपको 2 स्टेप्स मोर फ़ायदा देगा।
पर्सनल रिलेशनशिप्स में, लव अफेयर में इस वीक में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। लिहाजा अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको ज़्यादा तूल देने की बजाय, बड़ा करने की बजाय आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाएँ, चुप रहें, या अगर आपने कोई लॉजिकल आर्गुमेंट देना है तो उसके लिए आप मुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। तो इससे ये डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगा और आपके पार्टनर के दिल में आपकी इज़्ज़त और बढ़ेगी, क्योंकि ये वीक लिब्रास वालों की इज़्ज़त को बढ़ाने में, शोहरत को मेंटेन करने में, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, अच्छा वक्त है आपके लिए। लिब्रास, इस वीक में आपका लकी कलर ब्राउन है और आपका लकी नंबर 4 और 9 है। इन कलर्स का, इन नंबर्स का आप जितना इस्तेमाल करेंगे ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मुखालिफ कलर इस वीक में आपका वाइट है। वाइट कलर आपने इंपॉर्टेंट मौक़ों में नहीं पहनना है। इसके अलावा आप ब्राउन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको पॉजिटिविटी देगा, किसी चैलेंजिंग काम में, इंटरव्यू में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा। लिब्रास, इस वीक में आपके एक्सपेंसेस, अखराजात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे कहाँ पर कितने लग रहे हैं। अखराजात आपके इस वीक में ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अपना एक कंट्रोल बजट ज़रूर बनाएँ। पैसे को आपने आँखें बंद करके खर्च नहीं करना है, वरना आपका अच्छा खासा पैसा जो नहीं है वो छोटी-मोटी चीज़ों पर, फ़िज़ूल अखराजात पर ज़ाया हो सकता है। लिब्रास, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की डील चल रही है, अगर आप अपने पैसे को किसी अच्छी जगह पर, वाइस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी इस वक्त आपके लिए बेस्ट चॉइस है। स्टमक पेन इस वीक में आपको ज़्यादा रहेंगे, लिहाजा इसके बारे में आप अभी से प्रिकॉशंस इख्तियार कर लें ताकि आपको ये मसला ज़्यादा तंग ना करे। देखें, वीडियो को दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें। आप ये थोड़े बहुत सेकंड्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियोज़, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहा है। इस वीक में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वीक का स्टार्ट और इस वीक का एंड आपके लिए अच्छा गुज़रेगा। आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। काम करने वाली जगह पर, बिज़नेस के मामलात में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको फ़ायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर करियर में अगर आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे मौके हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँगी जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में यहाँ पर आपको पॉज़िटिव इनकम मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन वीक के मिड में, ख़ुसूसन जुम्मा, हफ़्ता और इतवार के दिन आपके अपने बच्चों के साथ, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। छोटी बात पर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तकरार हो सकती है, पैसों मुबाहिसा हो सकता है। देखें, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, इसलिए अगर आपकी औलाद से या बीवी बच्चों से कोई गलती हो जाए तो आप उसको दरगुज़र करें, माफ़ करें। माफ़ करने की तरफ जाएँगे तो इश्यूज़ ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होंगे और आपको स्ट्रेस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपने छोटी-छोटी बातों पर हाइपर नहीं होना है, छोटी-छोटी बातों पर सेंसिटिव भी नहीं होना है। ये ना हो कि आप कोई ज़रा-सी बात पर इतने हाइपर हो जाएँ कि आपको लगे कि बस ये मामला आपके हाथ से निकल चुका है। लिहाज़ा इस किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पेशेंस का मुज़ाहरा करें, दरगुज़र फरमाएँ, इससे आपकी इज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा होगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा। यहाँ पर इस वीक में आपको अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना है। अपने आप को, अपने सेल्फ़ को आपने तकब्बुर की तरफ, गुरूर की तरफ लेकर नहीं जाना है। कोई बड़े बोल नहीं बोलने हैं। इससे आपने इस वीक में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। आपकी रीडिंग्स में ये बात आ रही है, लिहाज़ा एहतियात का दामन आपने थामे रखना है। यहाँ पर आपने अपनी इंट्यूशन से, अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से, सोचने समझने की सलाहियत से आप अपने रुपए पैसे में इजाफ़ा करने के मौके ढूँढ सकते हैं। कोई ऑनलाइन वर्क आपको मिल सकता है, बिज़नेस में आप कोई नई स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, कोई नया पार्टनर आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप बिज़नेस में एक बूम लेकर आएँगे, एक तरक्की लेकर आएँगे। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा के मामलात के प्रोसेस में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा शख़्स मिलेगा या कहीं से आपको रहनुमाई मिलेगी, जो आपकी इन मामलात में बहुत मदद करेगी। लिहाज़ा अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, ईमेल आती है, किसी प्रोफ़ेसर की पार्टनर की ईमेल आती है, तो आपने उसका जवाब देना है, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर सोच समझ कर आपने उसके साथ डीलिंग करनी है। इससे ये ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में आपको फ़ायदे दिलाने के लिए आएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई आपको बड़ा इनिशिएटिव इससे मिल सकता है।
بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، پروفیشنل پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے، کیریئر میں آپ کو کوئی اچھا دوست مدد کر سکتا ہے، فائنینسر مل سکتا ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ویک میں آپ کو بتا چکی ہوں اچھا جانے والا ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے ورک انوائرمنٹ کو اچھا بنانے کے لیے اپنی دوستانہ طبیعت کو آپ نے زیادہ آگے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کیا تو آپ کسی بڑی اپرچونٹی سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس ویک کے دوران آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، آپ کو کسی اچھے دوست کے ذریعے اچھا رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ رشتے کے حوالے سے پریشان تھے تو آپ کو یہاں پر رشتے میں کوئی بڑی کامیابی ملے گی، آپ کی ڈیٹ فکس ہو سکتی ہے، کوئی اچھا پروپوزل آپ کی طرف آ سکتا ہے۔ یہاں پر اسکارپینز آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ سوشل ایونٹس کو جوائن کریں۔ اگر آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ضرور جائیں، کسی کلب کو جوائن کریں۔ آن لائن اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے آپ کو میننگ فل اچھے کنیکشنز ملیں گے، لوگوں کے ساتھ رابطے آپ کے مضبوط ہوں گے، آپ کو انرجی ملے گی، آپ کو اچھے اور برے کا کمپیریزن پتہ چلے گا، اور کوئی امپورٹنٹ ایونٹ، کوئی امپورٹنٹ شخص اسی طرح آپ کی زندگی میں انٹر ہوگا۔ لہٰذا سوشلی طور پر آپ نے اس ویک میں زیادہ ایکٹیو رہنا ہے، اس سے آپ کے رشتے کے مسائل حل ہوں گے، کوئی اچھا رشتہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اسکارپینس، اس ویک میں آپ کا لکی کلر لائٹ پنک ہے اور لکی نمبر آپ کا 8 ہے۔ ان کلرز کا اور ان نمبرز کا استعمال اگر آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں کرتے ہیں، کسی ایسی چیلنجنگ پوزیشن پر آپ ان کلرز کا استعمال کرتے ہیں، تو یقین کریں یہ کلرز آپ کو بہت سپورٹ دیتے ہیں، ٹھنڈک دیتے ہیں، آپ میں پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کا مخالف کلر یلو ہے۔ یلو کلر آپ نے کسی بھی امپورٹنٹ سچویشن میں استعمال نہیں کرنا، خصوصاً رشتہ طے ہونے میں آپ یلو کلر استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پیسے کسی نے واپس کرنے تھے، فنڈ آپ کو ریسیو ہونے تھے، تو یہاں پر بھی آپ کے کافی اچھے چانس ہے، آپ کو بہت ریسورسز سے آپ کا پیسہ مل سکتا ہے۔ اس میں آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بیوی بچوں کی طرف سے سٹریس مل سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے کچھ پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اوور آل آپ کی ہیلتھ اس ویک میں اچھی رہے گی۔ کام کرنے کی کوالٹی، اسپیشلی لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا، سوشلی طور پر انٹریکٹ کرنا، ایسے شعبوں میں آپ کو زیادہ ترقی ملے گی جس کا تعلق کمیونیکیشن کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ کوئی بڑی ڈیل فائنل کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ٹائم ہے، آپ اس قسم کی ڈیل فائنل کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، آپ انویسٹمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو تھوڑی بہت اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے پیپر ورک کی طرف آپ نے ضرور دھیان دینا ہے، جلد بازی میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اگر کنفیوژن میں کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ اسکارپینز اس ویک میں غلط فیصلہ کریں گے، لہٰذا آپ نے کنفیوژن کے بغیر، جب آپ کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہو، آپ کو اچھے اور برے کا پتہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، ڈیفینیٹ رزلٹ آپ کو اس چیز کا معلوم ہو، تب بھی آپ نے بڑے ڈیسیجن کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں ویڈیو کی یہ دورانیہ جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ایک پازیٹیو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹس کا رپلائی میں سب کو دے رہی ہوں، اور آپ کمنٹ سیکشن کے رپلائی سیکشن کو ضرور وزٹ کیا کریں۔ سیجیٹیریس، یہ ویک آپ کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنس والا ہے۔ یہاں پر آپ کو خوشخبریاں بھی ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو محتاط بھی رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو فائنینسز کے حوالے سے تھوڑا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی لینڈ یا پراپرٹی خریدنے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے پیپر ورک کو خوب دھیان سے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، کسی بھی قسم کے اسکیم میں نہیں پھنسنا ہے۔ آن لائن اسکیم میں آپ پھنس سکتے ہیں، اگر آپ کو فون کال آتی ہے زمین جائیداد خریدنے کے حوالے سے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو نہیں سننا ہے یا وہاں پر ڈیل فائنل نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے پاسٹ میں کسی ناکامی سے، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، یا پاسٹ میں کسی تکلیف کی وجہ سے آپ کا دل اداس ہو سکتا ہے، بار بار آپ کو اس کے خیالات آ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ماضی میں کیے گی باتوں کی وجہ سے کافی اب سٹریس میں رہیں گے۔ بزنس آپ کا اچھا جا سکتا ہے، فائنینشیل گروتھ آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کیریئر میں اگر آپ کو کوئی اچھا انیشیٹو ملتا ہے، آپ کو اپنے کیریئر میں کی زندگی میں بیرون ملک جانے کا موقع مل رہا ہے، اپنی جاب چینج کرنے کا موقع مل رہا ہے، مطلب کہ سٹی چینج کرنے کا موقع ملتا ہے، ٹرانسفر اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، تو ان تمام کاموں میں آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کو یہ کام اچھے طرف لے کر جائیں گے اور آپ کو پازیٹیوٹی دیں گے، ریکوگنیشن بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
इसके अलावा सजिटेरियस, इस वीक में आपने कोई भी काम जल्दबाजी में और कन्फ्यूजन में नहीं करना। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने बहुत एहतियात से काम करना है। खुसूसन अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर आप काम में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपने बहुत ध्यान से अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है। इस वीक के शुरू में खुसूसन बुध और जुमेरात के दिन से आपको कोई बड़ा सफ़र करना पड़ सकता है। आपको काम के लिहाज से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अच्छे लोगों के साथ राब्ता होगा। सफ़र इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छा है। डिस्टेंस वाला सफ़र आपके कनेक्शन को, सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए अच्छी तरफ आपको लेकर जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको अपने किसी भी काम के सिलसिले में अपने घर से दूर जाना पड़ता है तो आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करने में, प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ लाने में, अपने कैरियर पाथ को अच्छा लेकर जाने में आपको यहाँ पर इस किस्म के सफ़र का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर वैसे भी आप सजिटेरियस सफ़र को पसंद करते हैं, इंटरव्यू के लिए भी आपको किसी दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है और इस सफ़र में आपके लिए खैर और बरकत होगी, आपके लिए कामयाबी है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो लोग जो लिखने पढ़ने के शोबे से वाबस्ता हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, हिसाब किताब का वर्क करते हैं, बिज़नेस में अगर आपको कोई हिसाब किताब करना है तो उसमें आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने आप को अच्छी स्किल से आरास्ता करने की भी ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर कोई इस किस्म की स्किल सीख लेते हैं जिससे आपके कम्युनिकेशन में, आपके लिखने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर आपको इसकी ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग जो पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं, सोशल साइंसेज़ से वाबस्ता हैं, किसी किस्म की ऐसी फ़ील्ड से वाबस्ता है जिसमें लोगों से मिलना-जुलना हो, जर्नलिज़्म से हैं, मीडिया से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो इन तमाम फ़ील्ड्स में आपको कोई बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ आपके रवाबत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपको काम में रहनुमाई मिलेगी। एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ आप ज़्यादा वक़्त गुज़ारना पसंद करेंगे। देखें, जब आप अपने काम को, अपने वक़्त को कहीं अच्छी जगह पर यूटिलाइज़ करते हैं, इर्द-गिर्द की कन्फ्यूजन से दूर रहते हैं, तो ये आपके काम में, आपकी एटीट्यूड में झलकती है। जब किसी को किसी काम में स्किल हासिल हो जाती है तो फिर एटीट्यूड आप में खुद बहुत आता है। यहाँ पर आपने शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा करना है, अपने अल्लाह ताला का इस वीक में बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार रहें, अपने इर्द-गिर्द नीडी लोगों की मदद करें, इससे आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में इज़ाफ़ा होगा। लिहाज़ा यहाँ पर आपने अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है। इस वीक के आखिर में आपका अचानक बड़े अखराजात हो सकते हैं जो कि आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, कोई फैमिली में बीमार हो सकता है जिसकी वजह से आपके अखराजात में इजाफा होगा। लिहाजा आप अपनी सेहत के हवाले से, अपनी फैमिली की सेहत के हवाले से अभी से प्रिकॉशंस पर ज़रूर अमल करें। कोई उल्टा सीधा बाहर का खाना खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे आपके बीमारी में अखराजात ज़्यादा होने का खदशा वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है। लव अफेयर में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर आप इस किस्म का कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं और अगर आपको अभी एग्जिस्टेंट लव रिलेशनशिप में ये खदशा है, ये इंट्यूशन ज़ाहिर हो रहा है कि आपको इसमें नाकामी होगी या आगे चलकर आपके लिए मुश्किलात होंगी, तो आप स्टेप बैक कर लें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में इस किस्म के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। लिहाजा वक्त से पहले ही अगर आप चीज़ों को समझने की सलाहियत रखते हैं, ये आपको सलाहियत अपने आप में पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लव रिलेशनशिप में कोई नुकसान हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपकी ईगो, इज़्ज़त नफ्स हर्ट हो सकती है। इसके अलावा सेजिटेरियस, अगर आप अपने बिजनेस में, प्रोफेशनल में, करियर में अपनी लव लाइफ में कोई चैलेंजिंग काम लेना चाहते हैं, चैलेंजिंग काम वो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे बैरून मुल्क सफ़र करने में, अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिज़नेस में फाइनेंसेस के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से कोई चैलेंज अगर आप कबूल करते हैं तो इस रिस्क में आगे चलकर आपको इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स और मरकरी का ऐसा ट्रेजेक्ट्री आपके लिए बन रही है और यूरेनस भी यहाँ पर शामिल हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी के रिस्क के ग्रे फैक्टर्स को हटा रहा है। यानी अगर आप यहाँ पर कोई रिस्क लेते हैं तो आपके लिए आगे चलकर आपकी इज़्ज़त में, प्रेस्टीज में, आपकी पर्सनैलिटी के एक ख़ास किस्म के रोब दबदबे में इजाफा होगा इंशाल्लाह। इस वीक में आपका लकी कलर पिंक है या डार्क पिंक है। आपने इस कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इस वीक में आपका मुखालिफ कलर येलो और वाइट है। आपने इन कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पिंकिश कलर की तरफ जाना है। इसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इस्तेमाल करें, रिश्ते प्रपोजल के वक्त इस्तेमाल करें, ये आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। देखें, वीडियो को दौरानिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव कमेंट भी किया करें, कमेंट का रिप्लाई मैं देती रहती हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई
مسئلہ ہے تو مجھے ضرور بتایا کریں، میں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور رپلائی کروں گی، آپ نے بس رپلائی کو چیک کرتے رہنا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، کیپریکارنز یہ ویک آپ کے لیے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے بہت اچھا ٹائم لے کر آنے والا ہے۔ لیگل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے، اگر آپ کی فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہے تھے، کوئی زمین جائیداد کے مسئلے چل رہے تھے، اس قسم کے بڑے کورٹ کیسز اگر آپ حل کرنے کی طرف زیادہ وقت آپ کو لگ رہا تھا، تو ان تمام بڑے بڑے کاموں میں اب آپ کو سکسیس ملنے والی ہے۔ ان پیچیدہ مسئلوں کو اگر آپ سلجھانا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ کیپریکارنز، اس ویک میں آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، کافی عرصے بعد آپ کے لیے ہفتے کے ساتوں دن بہت اچھے خوش قسمت ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اگر آپ نے کسی رشتے کی طرف جانا ہے، رشتہ باندھنا ہے، رشتہ آپ نے کنفرم کرنا ہے، تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ جو کام کریں گے قدرت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ نئے شخص اگر آپ کی زندگی میں آتا ہے، نیو ممبر کو اگر آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اپنی لو لائف کو میرڈ لائف میں چینج کرنا چاہتے ہیں، تو کیپریکارنز آپ کے لیے مبارک وقت ہے۔ جہاں پر آپ کو مارس اس وقت فل موڈ میں ہے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ نئے ڈیسیجنز لینے میں آپ نے ہچکچاہٹ نہیں کرنی، بہت زیادہ تھنکنگ کا، غیر ضروری سوچوں کا مظاہرہ نہیں کرنا، بس آپ نے پروز اینڈ کانسیکوینسز تھوڑے بہت دیکھنے ہیں، رہنمائی لینی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ جلدی سے کر لینا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت سپورٹ مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں فیملی لائف میں کوئی ایسی سچویشن تھی جو بہت مشکل تھی، جو آپ سے سالو نہیں ہو رہی تھی، تو یہاں پر ہفتے کے آخری دنوں میں آپ تھوڑی بہت کریج اور پیشنس سے اس مسئلے کو کافی حد تک سلجھا سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں کوئی مسئلے تھے، لڑائی جھگڑے تھے، جائیداد کے ایشوز تھے، تو وہ اس ویک میں ضرور سالو ہوں گے، بس آپ نے یہاں پر آگے بڑھ کر پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپریکارنز، اپنے کیریئر بزنس کے حوالے سے بھی آپ بڑے اچھے ڈیئرنگ قسم کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کو اپنا بزنس نیا سٹارٹ کرنا ہے، نئے شہر میں لے کر جانا ہے، بزنس چینج کرنا ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اپنے کیریئر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کافی عرصے سے آپ ایک جگہ پر پھنسے ہوئے تھے، وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے، تو آپ یہاں پر اپنے دوستوں سے، اپنے افسران سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیے جاب چینجنگ یا جگہ چینج کرنا یا نیا پروجیکٹ لینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا، یہاں پر آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ میٹنگز میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے، کانفیڈنٹ رہیں گے۔ یہاں پر کیپریکارنز آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے، تمام زوڈک سائنس میں آپ اس وقت فرسٹ نمبر پر آ رہے ہیں کہ اس ویک میں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدے دے رہا ہے۔ اسپرچل لحاظ سے بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے، بس یہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور ایک ورد ہے جو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، وہ یہ ہے یا اللہ ہو یا کریم ہو۔ اس ورد کو آپ برابر پڑھتے رہیں، ایک تسبیح روز پڑھتے رہیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک قسم کا بوسٹ ملے گا، آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی، ترقی آئے گی، رکے ہوئے کام آپ کے جلد ہو جائیں گے۔ ویسے کیپریکارنز، اس ویک کے مڈ میں آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے، جو حل نہیں ہو رہے تھے مسائل، آپ کے خصوصاً پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے آپ پریشان تھے، کسی جگہ پر پھنسے ہوئے تھے، آپ کے مخالفین آپ کو تنگ کر رہے تھے، آپ کے بارے میں کوئی کانسپیریسیز پھیلا رہے تھے، تو اس قسم کی ڈیفیکلٹ سچویشن کو آپ اپنی مٹھی میں کر لیں گے، منٹوں میں کر لیں گے، اور آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ کافی عرصے سے آپ ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس ویک میں ایک ایسا میجک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ایسی ہیلپ آپ کو ملے گی کہ خود بخود آپ کی سچویشنز آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہاں پر اگر آپ نے تھوڑا بہت پیشنس کا مظاہرہ کیا، احتیاط کا دامن تھامے رکھا اور نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں گئے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا، تو اس تمام عرصے میں، ان تمام 7 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیپریکارنز، یہ ویک آپ کو بزنس گرو کرنے کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے۔ یہاں پر آپ کو مارکیٹ سے کوئی اچھے خاصے شیئر ملنے والے ہیں، یا یہاں پر آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا۔ کہیں پر آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی، آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اس کے ملنے کے چانسز بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو یہ رقم آپ کو ایزیلی طور پر مل سکتی ہے۔ بس آپ نے یہاں پر چھوٹی سی کوشش کرنی ہے، تو آپ کو اپنی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے۔ اگر آپ ریٹیل ٹریڈرز کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہول سیلرز ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چھوٹے بزنسز کو کیپریکارنز بہت اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے۔ یہاں پر آپ کے اسٹیٹس میں، آپ کی عزت میں، آپ کی امیج میں بہت اچھا اضافہ ہوگا۔ یہاں پر اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ کی بہت زیادہ عزت افزائی کی جائے گی، آپ کے کام کی فیلڈ میں، آپ کی فیملی میں آپ کو اپریسیشن ملے گی۔ اس ویک کے دوسرے حصے میں، یعنی جمعہ اور ہفتے والے دن، آپ کو اپنے بچوں کے سچویشنز کو ڈیل کرنے میں آسانی رہے گی، بچوں کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے
ملے گی۔ اگر آپ ایسی کسی قسم کی پرابلم میں پھنس رہے تھے جس کو آپ سالو نہیں کر رہے تھے، ہیلتھ کے ایشوز میں انوالو تھے، تو ہیلتھ بھی اس ویک میں آپ کی نارمل رہے گی۔ کمپیٹیبلٹی اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا دوستانہ رویہ رہے گا، لو ریلیشن شپ میں آپ کو آسانی رہے گی، آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی کہ آپ اپنی لو لائف میں کوئی اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی پکنک کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن اس ویک میں ریلیکس رہے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو آپ کے پلانٹس کی موومنٹ سپورٹ کر رہی ہے، قدرت آپ کو یہاں پر بہت زیادہ دوستانہ راستے دکھا رہی ہے۔ دوستوں کی طرف سے، پرانے دوستوں کی طرف سے، رشتہ دار کی طرف سے، کسی ایسے شخص کی طرف سے جس سے آپ کو بہت امیدیں وابستہ تھی، وہ اچانک آپ کی زندگی میں آئے گا اور بڑی مدد آپ کے لیے کرے گا، چاہے وہ مدد آپ کے لاجیکل کے حوالے سے ہو، ایموشنز کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو۔ آپ کو ان تمام سیکٹرز میں اپنے کسی دوست کی طرف سے، کسی ریلیٹو کی طرف سے ان ایکسپیکٹڈ مدد یا رہنمائی ملے گی۔ کیپریکارنس، اس ویک میں آپ کا لکی کلر پرپل ہے اور لکی کلر 3 ہے۔ اس کلر کا استعمال آپ نے ڈیفیکلٹ سچویشن میں کرنا ہے، اور مخالف کلر اس ویک میں آپ کا بلو ہے۔ بلو کلر آپ نے کسی بھی امپورٹنٹ سچویشن میں نہیں پہننا ہے۔ دیکھیں، ویڈیو کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، پازیٹیو کمنٹ کیا کریں، اس سے ویڈیو کو، چینل کو سپورٹ ملتی ہے۔ ویسے بھی مجھے آپ کی سپورٹ کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا ویڈیو کو شیئر بھی کر لیا کریں، اس سے بہت پازیٹیو امپیکٹ ملتا ہے۔ ویسے میری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ ایکویریس، ایکویرینس، یہ ویک آپ کا گزشتہ ویک کے حوالے سے زیادہ سکسیسفل، زیادہ ریلیکسنگ گزرے گا۔ یہاں پر ویک کے شروع میں خصوصاً بدھ اور جمعرات کے دن سے آپ کو اپنے فرینڈ کی طرف سے، کسی کولیگ کی طرف سے، اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے، کہیں سے آپ کو مدد ملے گی اور آپ اپنا کافی عرصے سے رکے ہوئے کام کو کمپلیٹ کر سکیں گے، جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ یہاں پر آپ کو اس کام کے پورا ہونے سے بڑی ذہنی ریلیکسیشن ملے گی، امید نظر آئے گی، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایک امید ملے گی، ایک اپریسیشن ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کافی ریلیکسنگ محسوس کریں گے اور آپ کی پرسنالٹی کے پازیٹیو ٹریٹس ظاہر ہوں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، آپ نے اس وقت یہ کام نہیں کیا تھا، یہ غلطی کر لی تھی، یا بات چیت کے دوران آپ نے یہ الفاظ یوز کر لیے تھے، اس سچویشن کو آپ نے ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کیا تھا۔ اس قسم کی تمام چیلنجنگ باتیں اس ویک میں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایکویریس، یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ یہ لگ تو بہت چھوٹی سی بات رہی ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھانے میں، آپ کے بزنس، کیریئر، پروفیشنل لائف کو، پرسنل گروتھ کو، آپ کے ایکسپیرینس کو انہینس کرنے میں یہ بہت فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایکویریس، اس ویک میں آپ اپنے جاب کے حوالے سے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے اپنی سروسز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، جاب میں گرو کرنے کے لیے آپ کسی اچھی ڈسکشن میں جائیں گے۔ اس ڈسکشن سے، اس رہنمائی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ڈسکشن آپ کے کسی افسر کے ساتھ، باس کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہو سکتی ہے، آن لائن آپ کو کوئی کام کرنے کا موقع ملے گا، جہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بڑی ہیلپ ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کو گرو کرنے میں، پروگرس شو کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اگر آپ پروڈکشن اور سیلز کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یہاں پر بھی آپ اچھی پروگرس کا مظاہرہ کریں گے، اپنے کام کو، جو بھی آپ کے لیے ٹارگٹ سیٹ ہوئے تھے، ان کو پورا کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ ہیلتھ وائز جہاں پر آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اسٹمک مسئلے آپ کو ہو سکتے ہیں، جوائنٹ میں آپ کو پین ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ابھی سے پریکاشن لیں، ابھی سے ایک حکمت عملی کھانے پینے کی ایک روٹین سیٹ کر لیں۔ یہ آپ کے لیے آگے جا کر آگے دنوں میں بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، لہٰذا اس ایڈوائس پر ضرور عمل کریں۔ پانی کی انٹیک آپ نے زیادہ رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ایکویریس، دیکھیں، جب آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام انٹر ہونے والا ہوتا ہے، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹریگر سچویشن بھی ہوتی ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے لیے پلاننگ کریں۔ یہاں پر آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، آپ کا ویک بہت اچھا گزرے گا، لیکن پلاننگ کے معاملے میں آپ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ جہاں پر آپ اپنی تمام چیزوں کی ابھی سے پلاننگ کر لیں، جو الفاظ آپ نے بولنے ہیں، کمیونیکیشن ڈیلز آپ نے کیسے کرنی ہے، لوگوں کو آپ نے کیسے اپنی طرف مائل کرنا ہے، اپنے بزنس کو کیسے آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، ان تمام باتوں کی پلاننگ ایک لایا عمل آپ کے دماغ میں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پلاننگ کے بغیر کسی بڑے کام میں جائیں گے تو پھر آپ سے غلطیاں ہوں گی، کنفیوژن ہوں گی، آپ پھر اس معاملے کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا ایکویریس والوں کے لیے یہی بات ہے کہ آپ پلاننگ کر کے ہی کسی امپورٹنٹ کام کی طرف جائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس ویک میں آپ کے بہت سے راستے کھل رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہاں پر اپنی کنفیوژن سے، اپنی لیک آف پلاننگ سے اس وقت کو ویسٹ نہیں کرنا ہے۔
बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए अगर आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता कर रहे थे, कंसल्टेंसी में थे, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, कोई बड़ी एडवाइस आपको मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, लिहाज़ा यहाँ पर अगर आपको कोई इस किस्म की डील मिल रही है, आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने प्लानिंग करके इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करना है। बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंसेस में, अखराजात में भी आपने डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करना है, प्लानिंग करनी है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि प्लानिंग इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए, लव लाइफ को मुस्बत बनाने के लिए, यहाँ पर अगर आप गुड बैलेंस, अच्छा बैलेंस रखते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको ये काम आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने फैमिली के साथ भी अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना है। लाइफ पार्टनर की सेहत, हेल्थ के इश्यूज आपके हो सकते हैं, बल्कि वाजिया नज़र आ रहे हैं, आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आपने बाहर के खानों से, ऑयली खानों से परहेज़ खुद भी करना है और अपने घर वालों को भी करवाना है। एक्वेरियस कैरियर में आपने फोकस्ड रहना है। आपने ये मामलात अंडरस्टैंड करने हैं कि अगर आप बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत सेटबैक्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा अगर थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आपने ये करना है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से ज़ाया नहीं होने देना। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई ऐसा प्लान नज़र आ रहा है जो आपको कैरियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है, तो आपने फ्रंट फुट पर आना है। ये आपको आगे जाकर फ़ायदा देगा। इस वीक में आपका लकी कलर येलो है। येलो कलर का इस्तेमाल आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में करना है। लकी नंबर आपके लिए 2 है, यानी 2। इस कलर का और नंबर का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खुद को पॉज़िटिव महसूस करेंगे, आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी। मुख़ालिफ़ कलर इस वीक में आपका रेड है। रेड कलर आपने किसी भी इम्पोर्टेंट मौके पर नहीं इस्तेमाल करना है। इस वीक में अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस आप सुनते हैं, सीनियर से मशवरा लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके मनी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए ये एडवाइजेज़, ये एक्सपीरियंसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। लिहाजा छोटे-छोटे लोगों को इग्नोर ना किया करें। बाज़ औक़ात अगर आप किसी को अहमियत नहीं दे रहे होते, उसकी बात से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा होता है। लिहाजा आपने यहाँ पर इन छोटी-छोटी बातों पर ज़रूर तवज्जो देनी है। अपने इर्द-गिर्द के लोगों पर नज़र रखें, उनकी मदद करते रहा करें। यही आपके लिए सबसे बड़ी वजह है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। देखें, वीडियो की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तमाम कमेंट्स को उनके रिप्लाई मिल रहे हैं, बस आपने अपने रिप्लाई सेक्शन को चेक करते रहना है। स्पाइसेस स्पाइसेस ये वीक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आपको अपने किसी भी काम में मुश्किलात दरपेश हो रही थी, सेंस ऑफ क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ज़िंदगी के किसी भी काम में कौन सी राह इख्तियार करें, तो यहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। एकदम से आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपका ट्रिकी माइंड आपको किसी ऐसी सिचुएशन से निकलने में मदद देगा जिससे आप काफ़ी अरसे से निकलना चाह रहे थे। यानी आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट रहेगी, जहाँ पर आपके लिए कोई ऐसा रहनुमाई आपको दी जाएगी, आपको किसी ख्वाब के ज़रिए इशारा मिल सकता है। अगर आप इस्तिखारा करते हैं अपने मामलात में, वहाँ पर आपको वाज़ह तौर पर साइन मिल सकता है। आपको कोई बड़ा बुज़ुर्ग रहनुमाई कर सकता है, किसी दोस्त की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड मदद मिल सकती है। यानी आपके इस वक्त चीज़ों की क्लैरिटी आपके सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी और आपको फ़ैसला करने में, कंपैरिज़न करने में पाइसेस बहुत ज़्यादा इसमें आपको मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आप यस और नो के चक्कर से निकल आएँगे। अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए हाँ करना चाहते थे या इनकार करना चाहते थे, तो वाज़िया तौर पर आपको पता चल जाएगा। लिहाज़ा आपने इस वीक में इन बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। यहाँ पर आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इज़ाफ़ा हो रहा है, कन्फ्यूजन आपकी दूर होती भी नज़र आ रही है। लिहाज़ा इस वीक में आपकी ये तमाम इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। अब आपने ये करना है कि आपने मायूस नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपकी जो मायूसी की कैफ़ियत होती है, इस वीक में आपकी बहुत हद तक दूर होती भी नज़र आ रही है। मार्स जहाँ पर इस वीक में आपको पाइसेस बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, पिछले वीक के हवाले से आपका ये वीक काफ़ी अच्छा, जानदार, प्रोग्रेसिव गुज़रने वाला है इंशाअल्लाह ताला।
छोटी छोटी बातें आपको समझनी आना शुरू हो जाएंगी, मुखालफिन से कैसे निपटना है, कैसे बात करनी है, आपको पता चल जाएगा। इससे भी आपकी सेंस ऑफ क्लैरिटी में इजाफा होगा। लिहाजा पाइसेस, ये वीक आपके लिए एक मुआवजा लेकर आ रहा है। इस वीक से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हाँ, यहाँ पर आपका लकी कलर ग्रे है। ग्रे कलर को आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी सिचुएशंस में ये आपको हेल्प करेगा। और आपका मुखालिफ कलर यहाँ पर पर्पल है। पर्पल कलर आपने यूज़ नहीं करना। येलो कलर से भी थोड़ा इज्तनाब करें। इस किस्म के कलर अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, इंटरव्यू के वक्त, किसी बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको नेगेटिविटी देगा। लिहाजा अपने लिए पॉजिटिव कलर यूज़ करें जो उस वीक में आपका लकी कलर होता है। बहुत से लोगों के काम जो नहीं है वो बनते बनते इसलिए रुक जाते हैं कि वो कोई कलर इस्तेमाल ऐसा करते हैं जो उस वक्त उनके लिए मुबारक नहीं होता है। लिहाजा ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस वक्त आपके प्लानिटरी इमोशंस को डिफाइन कर रही होती हैं। लिहाजा कोई ऐसा कलर होता है जिसकी वजह से आपको प्लानट की एनर्जी में नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्से वाली कैफियत आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छे खासे प्रॉफिट से महरूम हो जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में आपके लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इस वजह से स्ट्रेस हो सकता है कि कोई काम आप वक्त पर कंप्लीट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लिहाजा अगर यहाँ पर आप अपनी इस सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं, इससे निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन से काम लेना है, लोगों से मशवरा करना है, टीम वर्क में आप जाना है। टीम वर्क में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे बनस्बत अकेले काम करने से, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी प्रॉफिटेबल स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, कहीं पर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो अचानक ये काम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे। आपको यहाँ से किसी अच्छे खासा आपको मुनाफा होगा, किसी अच्छे बारसूख पर शख्स से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके लिए किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात आपको फ़ायदा दिलवा सकती है। लिहाजा यहाँ पर आपने इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। कोई सफ़र आता है, कहीं पर आपने डीलिंग के लिए जाना है, कोई आपको दावत देता है, तो आपने ये तमाम बातें ज़रूर अटेंड करनी है। मसरूफियत का बहाना करके इस किस्म के इम्पॉर्टेंट इवेंट को आपने टालना नहीं है। लव रिलेशनशिप के हवाले से भी ये वीक आपका काफ़ी सपोर्टिव जाने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके रिश्ते में आ रही थी तो वो रिमूव हो जाएंगी। आपके लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी बातों को शेयर करना आसान हो जाएगा। वहाँ पर अगर आपकी कोई पर्सनल अप्रोच शटर होती भी नज़र आ रही थी, यानी अगर आपकी कोई फीलिंग थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन से उसके साथ राब्ता करते हैं, एहसास से अगर आप उसकी केयर करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, उसको मैसेजेस अच्छा सा करते हैं, तो आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक मैसेज से, एक पॉजिटिव रिप्लाई से दूर हो जाएगी। लिहाजा आपने यहाँ पर ईगो इश्यूज़ को आगे नहीं आने देना है, मामलात को समझदारी के साथ डील करना है। सबसे अच्छी बात पाइसेस आपके लिए इस वीक में ये है कि इस वीक में आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। आप अपने पैसे को बचा कर रखेंगे, आपकी फैमिली भी आपकी इस मामले में मदद करेगी, आपकी बातों को समझेगी। लिहाजा यहाँ पर अगर आप कोई लोन हासिल करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर मार्केट को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। इस किस्म की स्टडी से आपको आगे जाकर फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। हायर एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क का सफ़र आपके लिए अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इंटरव्यूज़ कहीं पर आप देने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर आपने अपना लकी कलर ही यूज़ करना है। वीक के आखिर में आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, टेंशन आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी, काम करने की क्रेडिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, लोगों की नज़र में आपके वर्थ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टीम वर्क के साथ आपने जाना है। टीम वर्क आप जितना अपनाए रखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोशल लाइफ में भी आपने कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट मिस नहीं करना है। देखें, वीडियो का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे बहुत सपोर्ट और ग्रोथ मिलती है। लिहाजा अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर आफ़ियत से रखे। आमीन।